अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं समन नसीर। आपको बताएं, ILF कराची के सदर ज़हूर मसूद, जनरल सेक्रेटरी सिंध मंजूर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ILF पाकिस्तान जाहिदा कमाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ILF सिंध शाहरा कमाल और दीगर नामवर वकला के हमरा इमरान खान की रिहाई और कानून की बालादस्ती की वकालत के लिए एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे एवन टीवी कराची के नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। कराची इंसाफ लॉयर्स फोरम के सदर ज़हूर मसूद, जनरल सेक्रेटरी सिंध मंजूर भुट्टा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ILF पाकिस्तान जाहिदा कमाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ILF सिंध शाहिदा कमाल और दीगर नामवर वकला के हमरा इमरान खान की रहाई और कानून की बालादस्ती की वकालत के लिए एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली हाई कोर्ट से शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां ILF के वकला ने मार्च करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिमायत में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी प्लेटफार्म्स पर इस्लामोफोबिया और कश्मीर के मसले को हल करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों की फलाह बहबूद को मुसलसल तरजीहात दी हैं और उम्मत मुस्लिमा के बाहमी राब्ते को तस्लीम करते हुए हमेशा आवाज़ उठाई और हमेशा मुत्तहिद रहने की हिमायत की है। इंसाफ लॉयर्स फोरम ने हमेशा ऐसी अदलिया का मुतालबा किया है जो आइन को बरकरार रखे, आज़ाद जजों के साथ जो बैरूनी असरात से पाक गैर जानबदार फैसले दे सके। तभी हम अपने मुल्क में हकीकी इंसाफ और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना सकते हैं। आखिर में मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर बेबुनियाद और झूठे केसेस खत्म किए जाएं। जी। गंबट के करीब कौमी शाहरा पर फरोख्त होने वाली मिठाइयाँ खाने की वजह से गंबट के सहाफ़ी साजिद शेख और उनकी ज़ौजा, 3 बच्चे अदील उस्मान, 2 साल आफशा और भतीजी कुलसूम बेहोश हो गए, जिनको फौरी गंबट हस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के बाद होश आने पर साजिद शेख ने बताया कि मेरा भाई मिठाई लेकर आया था जो हम सब ने मिलकर खाई। मुतासरा ने मुतालबा किया कि इन दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सून से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक आवान। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वादी सून के 10 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंपिंग बराए ख़वातीन की एख्तितामी तकरीब में बताया गया कि मेडिकल कैंपिंग में वादी सून के मुख्तलिफ इलाकों में डॉक्टर शमीम आलिम आवान, डॉक्टर रिमशा मसूद मलिक, डॉक्टर अमारा कुद्दूस अवाम ने पैरामेडिकल स्टाफ और इंतजामिया स्टाफ के हमरा 1130 मरीजों का फ्री चेकअप किया, 574 फ्री अल्ट्रासाउंड, 357 फ्री लेबॉर्ट्री टेस्ट और 814 मरीजों को इजाफी अद्वियात फराहम की। मुकर्रीन ने मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वादी सून की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि अवामी फलाह बहबूद के इस सफ़र में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दें। रहीम यार खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा भट्ट, असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हम्माद हामिद, SDPO सादिकाबाद बंगल बुगटी समेत जिला अफसरान की खुली कचहरी में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर जिला की हर तहसील में खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू है। शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। इंसाफ की बरवक्त फराहमी मौजूद हुकूमत का विजन है। दफातर और खुल कचहरे में शहरियों की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्तों की मॉनिटरिंग की जा रही है। लापरवाही दिखाने वाले अफसरान, स्टाफ मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा। जिले में अमन व अमान के क़याम के लिए जिला पुलिस मुतहरिक है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा मियाँ चन्नू के मिजाज शरीफ पर ज़ायरीन जोक दर जोक बाबा मियाँ चन्नू सरकार के नारे लगाते हुए आए और हाज़िरी की सआदत हासिल की। ज़ायरीन का नवाफिल अदा करने के साथ मन्नतें मुरादें मांगने का सिलसिला भी जारी रहा। अकीदतमंद ज़ायरीन का कहना है कि यहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी शिफा मिलती है। मिजाज शरीफ पर फूलों की पत्तियाँ और चादरें भी चढ़ाई गई। दरबार पर मशरूबात की सबीलें और लंगर का वसी इंतजाम था। ठट्ठा पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब ठट्ठा पे चढ़ाई मज़ाहमत पर
5 صحافی گرفتار، پولیس نے خفیہ اطلاع کا بہانہ بنا کے نیشنل پریس کلب ٹھٹھہ کا گھیراؤ کیا۔ مزاحمت پہ پولیس نے نیشنل پریس کلب ٹھٹھہ کے صدر محبوب بروہی، جنرل سیکرٹری محمد میمن، A1 ٹی وی ٹھٹھہ کے بیورو چیف، نیشنل پریس کلب ٹھٹھہ کے جوائنٹ سیکرٹری آزاد بروہی، مظفر خاصخیلی، احمد خوش کو گرفتار کر لیا۔ سول سوسائٹی اور صحافیوں کی بڑی تعداد نیشنل پریس کلب ٹھٹھہ پہنچ کر بھرپور احتجاج کیا، جس کے بعد پولیس نے صحافیوں کو چھوڑ دیا۔ A1 ٹی وی کی طرف سے SSP ٹھٹھہ سے بار بار رابطہ کر کے پولیس کا نیشنل پریس کلب ٹھٹھہ کا گھیراؤ اور صحافیوں کو گرفتار اور حراست کرنے کا جواز معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن SP ٹھٹھہ ڈاکٹر عمران خان نیازی رابطہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ کو بتائیں، قصور میں ملوکی ڈرین کے قریب 3 ملزمان اپنے ساتھی کو پولیس حراست سے چھڑوانے کی نیت سے حملہ آور ہو گئے۔ حملہ آور ملزمان پولیس وین پر مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ پولیس اہلکاروں نے بمشکل جانیں بچائی۔ زیر حراست ڈاکو پولیس وین سے بھاگ پڑا، جبکہ ملزمان مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ پولیس نے بھی حق حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی۔ ملزمان کی فائرنگ سے زیر حراست ڈاکو زخمی ہو گیا، جبکہ حملہ آور ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تھانہ شیخم پولیس نے حملہ آور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ تھانہ صدر کے علاقے چوبے سے جی میں بھابھی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم اور اس کا ساتھی گرفتار۔ ملزمان میں علی احمد اور طارق شامل ہیں۔ متاثرہ خاتون کے بھائی مجاہد علی کی مدیت میں مقدمہ درج۔ ملزم نے اپنے ساتھی طارق کے ہمراہ بالوں سے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ صدر اوکاڑا پولیس نے زیادتی کی کوشش کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان قلیل وقت میں گرفتار۔ DPO اوکاڑا طارق عزیز سندھو نے کہا کہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا تحفظ اوکاڑا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ واقعے میں ملوث ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ نوشہرہ و فیروز میں بدامنی عروج پر لوٹ مار کے دوران نوجوان قتل، 2 سالہ بچی سخت زخمی۔ ہنواہن لنک روڈ پر لوٹ مار کے دوران مسلح افراد سے مزاحمت کرنے پر نوجوان سعید گولی لگنے سے سخت زخمی ہو گیا، جبکہ اس کی 2 سالہ بچی بھی زخمی ہوگی، جسے طبی امداد کے لیے حالانی اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخموں کی تاب نہ سہتے ہوئے نوجوان سعید رستے میں جاں بحق ہو گیا۔ نوشہرہ فیروز پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ لوٹ مار چوریاں معمول بنی ہوئی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔